রসমালা baik sebagai toilet. Tabo, siapa lagi tabo? Rangsangkor di sini jodoh Borngan Ministan Yakti. Rangsangkor di sini jodoh Sanggota Jangai Taichunya Borno. Karnol kamanya kono ya. Kita coba ini. Ah, sok satu kono kaya. Ustaz. Jatona hambai इसके चीनी मीडिया रंगनो तिनी जों हेजामारा साब जुनारनि बिसिङाव क्लाइजाक शरद चौधरी बिसिनि बिसिङाव दंदारि हातिओ कायसा रिकुटुं नियाखाबा कम्बल बांमानि पान्डा क्लाइजाका चीनी गोबाग्रानि तैफांबाय चीनी एसे हापांनि तैगुरुमांबाय सुबामंबाय तिनी शरद चौधरी मेघलिबन पूर्व सिमना सोनाराम ताइराम शंकर बिसिओ मुठ जों 80 जना যারা আমচাইনি বয়স্ক বা চিনি সুগিয়া লুকরং ন जों তিনি আরো কম্বল বাগজাকা আবনি বিসিংতৈ এলাকানি বড় রক অর্থাৎ আমচাইনি বড় রক এলাকানো সাজাক বৈখা কারণ গোবাগ্রা ত্রিপুরা রাজ্য যখন এনজিও ফাইপ্রুনি সিমিনো বিনি খাকুয়ার বিনি হামজাকমা বিনি খাইরকমা বেলাই কবাং আবনো রিক্সাউইনো বিসি ব্রুম ব্রুম ন চিনি বুবাগ্রা অমাই ক্লাयै रिकुटुंनि जरा रिकुटुं गुन्दा तुइनि सिनटेक्स थेगे सेंगिनाय खोतों रिगनाय गोबांमा पदरे पद सिनि बररक न रिउइ दङ आरो माने बिसिङावनो अमबा कायसा पार्ट अमबा कायसा तिनि अंश जों तिनि पान्डा फाइमानजाका चिनि राज्यनि मन्त्री बरमना बिश्वकेतु देव बर्मा अरवा चिनि साब जुनारनि चेयारमेन हेजामारानि परितोष তারপরে চিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রাজকুমার চিনি বিসিনি চেয়ারম্যান রক পূর্ব সিমনানি সুরজিৎ তাই চিনি রাজু টিডাব্লিউএফ नि সেন্ট্রাল কমিটিनि জিএস চিনি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট শিবাঞ্জলি সহ गोबां मानसिनि अर आदम रक जोंबाय तिनि मानजा फैया जों आसा खालायो जों खाख्लायो फाइनाय बिसिरगबो फाइनाय सालबो जों ताइबो गोबां खारिना बागै अमासनि पाइथाक दिगेनो जों प्रत्येकति परिबारनो एक केजि खाय खोदोंना बागैबो जों समाय थांलायजाक जोंनि खोथों अलरेडि फाइ दङ आमतिरक खालायनाय तरक तरक चिनि बरंनि जों जत बरंनो जत पुरा खायमे एफानो जों बरंनो चुबाना बागै अमं जों खालायलाय दं স্যার কয়টা বিছিনো তৈ বাগজাকা স্যার चिनि टोटाल हंगा 22টা बिसि चिनि म दुइटा साब जुनार प्राय 22 नि बिसिङाव তাই 60টা বিসি দংसिओ তাই যত বিসিও না বাগবাইখা বিশেষকাই অমকাই হাজামারা সাবজন তাই কাইসা হংকাই বাবু হংকাই সুমলি সাবজন ও বরকাঠাল সেক্টর হংকাই সুমলি হাজামারা সাবজন আ হাজামারা সাবজন মোটামুটি তিনি নসং বাইরে বাইখা তাই কয়েকজন মানা দङাবো जों হয়তো जोंहाबो যোগাযোগ খাইরিনাই একাই তাবু বরকাঠাল বিসি ওয়াকিনগর বিসি রুবরি তিসা বিসি হংকাই पूर्व नागा बिसि आबो जों बुसखांनि 6-7 तारिखनि बिसिनो ओरैनो जों खास'मा आबोनि फरायनायखौ जों पाइसिनाय हायदा हामबाय।